Let's check again, sad da proverim dalje agendu. Sledeći učesnik ili predavač, kako ga mogu nazvati ovog puta, je Ina Ignjatović, koja dolazi iz udruženja sindroma pacijenata sa sindromom hroničnog umora i predsjednik je samog udruženja u Srbiji. Ona će govoriti malo više o samom položaju pacijenata i prosto kako izgleda njihov svakodnevni život, ali ne samo u Srbiji, već i u Sloveniji i Hrvatskoj. Ina, jesi tu? Tu sam. Dobar dan svima želim. Dijana me je već predstavila. Ovim putem bih želela u ime svih udruženja da se zahvalim EMEI i Richardu Simpsonu kao i EFNI na ogromnom zalaganju i podršci i što su danas pod svojim pokroviteljstvom ovde da pomognu da se život obolelih na ovim prostorima poboljša, prvenstveno edukacijom lekara. Posebno moram da se zahvalim našem Ministarstvu zdravlja na ogromnoj podršci i zalaganju da se život obolelih od sindroma hroničnog umora u znatnoj meri poboljša. Hvala još jednom, doktorka Jelena Janković, što ste danas ovde sa nama. Takođe bi u ime svih nas želela da se zahvalim današnjim predavačima i učesnicima na nesebičnom trudu i izdvojenom vremenu. Dijana, da li me možeš prebaciti da budem host, da bi mogla prezentaciju da šerujem? Ti možeš da šereš bez toga da te prebacim za hosta, odmah odeš na share screen, tako, pošto si u listi panelista. Evo ga, polako, odlično. Super, vidimo se. Da, nego samo ja ovde moram da pomerim. Polako, Slama, imamo vremena. Evo ovako. Danas ću govoriti o problemima pacijenata sa mijalgičkim encefalomijelitisom, to je sindromom hroničnog umora na Balkanu. Znači, to je tipična priča jednog pacijenta. Samo malo nešto mi nije ovde. Samo sekundu. Slideshow. Da, from beginning. Sad je u redu. Odlično. Znači, tipična priča jednog pacijenta. Malo mi je ukočio kompjuter. Prva poseta doktoru obično nakon infekcije, nakon kada je osoba se nije oporavila od virusa ili tog stanja, pacijent možda izgleda zdravo. Naprave se osnovni nalazi koji se uglavnom pokažu normalnim. Česte izjave lekara nakon... Samo sekundu, ja se izvinjavam, opet. Česte izjave lekara obično budu zdravi ste, nije vam ništa, ne izgledate bolesno, to vam je od stresa i načina života. Možda ste samo depresivni ili anksiozni, možda imate problema kući ili na poslu. Preosetljivi ste, premladi ste da biste bili bolesni. Saveti doktora onda slede, odmorite se malo, promenite način života, hranite se zdravo, vežbajte, radite na sebi, ignorišite, ne obraćajte pažnju na to, proći će samo od sebe. Popijte nešto za smirenje. Možda bi bilo dobro da posjetite psihijatra ili psihologa. Budite pozitivni. Druga poseta doktoru nakon svega kad pacijent je pokušao da ispoštuje sve ono što je, sve te savete koje je dobio, obično se tada osjeća lošije i bude još očajniji.
onda mu se napravi celokupna obrada kod specijalista. Znači to budu neurolog, imunolog, reumatolog, infektolog, fizijatar, endokrinolog, psihijatar, psiholog. To sve traje godinama, duge liste čekanja, puno analiza i poseta lekarima, što je vrlo iscrpljujuće za obolelog. Isključe se sve druge bolesti, možda se pronađe neka manja nepravilnost u nalazima, ali ništa ono što bi objasnilo simptome pacijenta. Ukoliko pacijent ima jake bolove, postavi se dijagnoza fibromijalgije, propiše se lečenje, za to se preporuči vežbanje i kada to ne pomogne, obično se pacijentu kaže da se ne trudi dovoljno. Tada se pacijentu i ne veruje, on mora da dokazuje da je bolestan i da mu je loše u stanju kada ne može ništa usled tih jakih simptoma. Kasnije se šalje psihijatru, psihologu i ako je već tamo bio i opet je donet zaključak da je sa njim sve u redu. Možda se tu spomene sindrom hroničnog umora, ali isključivo sa tim nalazom, eventualno kao dijagnozu ima šifra R53, slabost i umor i dalje se ne dobija nikakva dijagnoza sa šifrom koja nije bitna sistemu. Pacijentu se otvoreno kaže da mu se ne može pomoći bez ikakvih daljih uputa. Pacijenta ne vodi niko doktora specijalista i nikuda ne pripada jer je sa njim prema nalazima uglavnom sve u redu. Nema specijalista koji bi se bavili time. Pacijent na temelju toga ne može koristiti bolovanje i nema nikakva prava. Porodica, prijatelji i okolina sad već možda sumnjaju u to da pacijent ima ikakvu stvarnu bolest i da je problem u njegovoj glavi. Neki oboleli od mijalgičkog encefalomijalitisa, to je sindroma hroničnog umora, se obrazuju iz različitih izvora, shvate da je sindrom hroničnog umora zapravo što i mijalgički encefalomijalitis i da je to zapravo neurološka dijagnoza. Prema kriterijima koji shvate da ga imaju, vraćaju se doktorima, pokušavaju razgovarati sa njima i da im ukažu na to. Najčešći odgovori lekara su to ne postoji, ali svi nalazi su vam u redu, izgledate dobro, nije vam ništa. To je dijagnoza koja se daje kada se ne nađe ništa drugo, naučite živeti sa tim. Za retke pacijente i kad dobiju dijagnozu sindrom hroničnog umora ne postoji nikakvo službeno lečenje, nemaju nikakva prava. Retki su doktori koji su neutralni, shvataju da ne mogu pomoći, ali im barem ne odmažu. Sindrom hroničnog umora zavaravajući i obmanjujući kao da je to nešto s čime se svi susreću. Dijagnoza pod nazivom sindrom hroničnog umora ne postoji u ICD-10. Tu je G93.3 sindrom iscrpljenosti nakon virusne infekcije i to je benigni mijalgički encefalomijalitis. Revelacija na 0,4% stanovnika, ta je procena, znači Hrvatska, Slovenija i Srbija, ovo su ti podaci, znači 16.000 Hrvatska, 8,5 Slovenija, Srbija 35.000, ali ne postoji registri pacijenata. Nepostojanje prava obolelih. Čak i kada lekar opšte prakse veruje pacijentu i drži ga na bolovanju, kontrola bolovanja radi probleme. Pacijent se šalje da obilazi specijaliste u krug samo da bi se opravdalo bolovanje, u suprotnom ga skida s bolovanja i ostavlja bez primanja jer je prisiljen dati otkaz budući da nije u stanju da radi. Takvo besmisleno obilaženje specijalista stvara dodatne troškove za zdravstveni sistem i dodatno pogoršava stanje pacijentu jer ga iscrpljuje. Pacijent konstantno mora dokazivati da je bolestan i da mu je loše u stanju kada ne može ništa usled jakih simptoma. Uz to što se bori s bolesti, bori se i sa sistemom umesto da se posveti bolesti.
Veštačenje za invalidsku penziju je uvek negativno jer lečenje nije završeno. Mijalgički encefalomijelitis nema službeno lečenje, mladi pacijenti nemaju dovoljno staža. Veštačenje za invaliditet u odnosu na rad može biti pozitivno i moguće je dobiti prilagođavanje radnog mesta, drugo radno mesto, neke finansijske podsticaje za poslodavca, ali samo za puno radno vreme. Sad tu treba da se istakne da 75% pacijenata nije radno sposobno i to im ništa ne znači. Ostvarivanje prava u praksi moguće je samo u kombinaciji sa nekom drugom dijagnozom. Sa dijagnozom sindroma hroničnog umora je nemoguće ostvariti prava. Ovo je sad panevropsko istraživanje i to su neki prvi podaci. Prosečno vreme dobijanja dijagnoze, znači Hrvatska 6 godina, Srbija 5, Slovenija nedovoljno podataka. Zadovoljstvo podrškom javnog sistema koji dobijaju pacijenti sa mijalgičkim encefalomijelitisom, Hrvatska, Italija i Srbija su najviše nezadovoljni. Posledice. Pacijenti se osjećaju poniženo, zanemareno i gube poverenje u zdravstveni sistem. Pokušavaju raditi ili studirati uprkos tome što se osjećaju loše, onda sledi PEM i još im je lošije. Onda su pod stresom i frustrirani i opet PEM, znači pogoršanje stanja usled stresa fizičkog ili mentalnog. Mogu se razviti sekundarne psihijatrijske simptome i to nije uzrok nego je posledica tog oboljenja. Uglavnom postanu siromašni, ne mogu brinuti za sebe, doživljavaju nepoštovanje na radnom mestu, postanu žrtve prevara u očaju ili u pokušajima lečenja. Odbačeni su u društva ili od prijatelja i okoline, porodice brinu o njima, to važi za one koji imaju porodice. Povodom Svetskog dana mozga 2020. godine EFNA je objavila svoje istraživanje o stigmi i neurološkim poremećajima. Interesantno je da 92% ljudi koji žive sa neurološkim poremećajima se osjeća izloženo stigmi, dok 99,6% pacijenata sa sindromom hroničnog umora se osjeća izloženo stigmi, a samo 74% vrlo jako. Pacijenti smatraju da su glavni uzroci stigme prema njihovom stanju nedostatak razumevanja stanja, nevidljivost stanja, zablude i mitovi u stanju. Područja života u kojima smatraju da je stigma najproblematičnija, interakcija s medicinskim radnicima, interakcija s okolinom, radni odnos. Interakcija sa medicinskim radnicima, 2% smatra da medicinski radnici razumeju kako je to živjeti s ovim stanjem. 95% je osjećalo da medicinski radnik nije verovao. 95% nisu dobili odgovarajuće lečenje jer ih medicinski stručnjak nije shvatio ozbiljno. 73% smatra da ne leči svoje stanje kod specijalista ili neurologa i smatra da su im troškovi života veći zbog zdravstvenih problema. Porodica i društveni život, 98% njih propušta društvene prilike zbog svog neurološkog stanja, samo 12% nije bilo isključeno iz poziva. 63% kaže da njihova porodica misli da mogu napraviti više nego što oni sami osjećaju. Neki se slažu da njihova porodica razume posledice njihovih zdravstvenih problema. Obrazovanje. 97% njih kaže da to što imaju ovu bolest čini obrazovanje težim. Samo 11% kažu da su nastavnici imali razumevanja, 12% kažu da drugi učenici ili studenti da su imali razumevanja za njihovo zdravstveno stanje i 14% zbog svog stanja nije imalo problem stvarati prijateljstvo i održavati ih za vreme školovanja. Radni odnos, samo 14% radi pola radnog vremena ili puno radno vreme,
Od zaposlenih 86% je koristilo bolovanje. Samo 15% njih se osjeća udobno da kaže kolegama i nadređenima za svoj zdravstveni problem, a razlozi su zato što su zabrinuti da će neko imati lošije mišljenje o njima, boje se gubitka posla, boje se izrugivanja i poniženja. Radni odnos, imanje ove bolesti utiče na 90% sposobnosti za rad, 76% radni učinak, 55% odnose na poslu, 55% dane bolovanja i 50% nemaju mogućnosti za napredovanje. 98% njih se osjećalo isključeno, 97% njih misli da što imaju ovu bolest čini život težim, 96% je imalo osjećaj da su sami krivi jer su bolesni, 88% njih je osjećalo sram zbog svoje bolesti. Ovde kod nas takođe postoji veliki ekonomski troškovi, privatni su za obolelu osobu, a za državu s obzirom na dugotrajno lutanje sistemom i nesposobnosti za rad. Jedna studija koja se u Americi je bila, otkrila je da samo 16% pacijenata radi deo radnog vremena ili puno radno vreme i kao rezultat toga mijalgički encefalomijelitis košta američku privredu od 18 do 24 milijardi dolara godišnje zbog te izgubljene produktivnosti. Ovo je nekoliko primera putovanja obolelog do dijagnoze mijalgičkog encefalomijelitisa, znači broj godina do dijagnoze, broj vađenja krvi i broj poseta specijalista. Znači, to su ekonomski troškovi i troškovi koji prosto jedna velika trauma za organizam obolelog. Zaključak, nedostatak prepoznavanja priznanja, obično smo nevidljivi sistemu i prepušteni sami sebi, nedovoljna informisanost i obrazovanost doktora, nema specijalista, nedostatak usluga, nedostatak tretmana, nedostatak istraživanja, pacijenti se bore sa sistemom umesto da se posvete sebi i bolesti, stigma osjećaja je 99,6% pacijenata sa ovom bolešću. Hvala na pažnji. Hvala puno, Ina. Evo, upravo vidim ovde u čatu da je Jasmina Petrović pitala u odnosu na koji uzorak ispitanika se odnose ove brojke i koja vrsta ankete je rađena, gde je rađena i gde je publikovana, pošto bi voljela da pročita ove podatke, pa razmišljam kako je najbolje da je uputimo. Pa poslaćemo, imamo njen mail, poslaćemo je da je Teja izvukla, pa ćemo poslati. Dobro, Teja je stavila link gde može da se potraži samo istraživanje, pa može detaljnije da se pogleda. Ok, hvala puno. Sad hvala vama. Dalje, ja samo da se vratim. Yes.